Dobrodošli na moj kanal. Najmoćniji lek prirode dud, drvo koje izumire. Dud je zaboravljeno, ali ukusno voće koje raste pojedinačno posađeno ili samoniklo. Dud je listopadna drvenasta kultura. Pripada porodici dudovki, a potiče iz Zapadne Azije. Prvenstveno je njegova ekonomska korist uočena u proizvodnji svile, budući da se larve svilene bube prehranjuju lišćem belog duda. Glavne vrste duda: crni dud Morus nigra, crveni dud Morus rubra i beli dud Morus alba. Ukus ploda duda je sladak sa vrlo malo kiselina, a po izgledu liči plodovima maline. Stablo duda često izgleda starije nego što jeste, budući da se obično vrlo rano počne naginjati, a kora puca i poprima starinski izgled. Listovi su svetlo-zeleni, široki, dugi oko 12 cm, a široki 10 cm, a površina im je gruba i dlakava. Dud se može uzgajati na područjima od 300 metara nadmorske visine, a zimi uspeva na temperaturama i do -23 Celzijusova stepena, pa se može reći da je otporan na zimske temperature. Kao i većina voćnih vrsta, preferira osunčane položaje. Starija, dobro ukorenjena stabla duda dobro podnose sušu. Koren duda raste duboko u zemlju i tako koristi i vodu iz dubokih delova zemljišta. Dud nema velike zahteve prema zemljištu, tako da se može uspešno uzgajati i na slabije kvalitetnim zemljištima. Ipak, za gajenje bi bilo poželjno da je zemljište dobro ocedito i neutralnog pH. Prilikom sadnje potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da stablo duda u proseku naraste 10 metara, ali visina može dostići i 20 metara, a oblik rošnje je široko razgranat, stoga sklop sadnje nikako ne bi smeo biti pregust. Ipak, u kultivarnom obliku rezidbom se postižu niži uzgojni oblici, čime se olakšava berba duda. Uzgojni oblici mogu biti razni, od piramidalnog do visećeg, koji je i najučestaliji na našim prostorima. Obično se zbog dugovečnosti dudovi sade uz puteve. Budući da beli dud ima slatko drvo koje privlači gusenice, treba obratiti pažnju na njihovo tretiranje ukoliko do napada dođe, a trebalo bi misliti i na okolne zasade. Važan činilac gajenju duda je i sposobnost mikorize, simbioza korena i gljiva, što omogućuje fiksiranje azota iz zemljišta kao i manju upotrebu đubriva. Razmnožavanje je moguće vegetativnim delovima, odnosno reznicama i kalemljenjem, kao i generativno semenom. Možete kupiti kalemljene sadnice duda u poljoprivrednim apotekama i u rasadnicima. Dud se vrlo lako gaji iz semena i takva su stabla obično zdravija, ali za komercijalno gajenje preporučuje se vegetativno razmnožavanje, kojim se održavaju željene karakteristike stabla i ploda. Reznice se sade u jesen ili rano proleće. Obično su dužine od 20 do 40 cm, a prilikom sadnje potrebno je ostaviti 2 do 3 pupoljka iznad zemlje. Dud cveta tokom maja, a sazreva u junu. Cvetovi su sitni i neugledni. Berba plodova obično traje od juna do avgusta. Plodovi su vrlo slatki, a veličina im je od 1,5 do 2 cm. Plodovi se mogu jesti u svežem stanju ili sušeni. Plodovi duda sadrže slobodne organske kiseline, vitamine C, B, K, A i E, gvožđe, kalijum, mangan i magnezijum, pektine i druge korisne supstance.
Posjeduju veliku količinu antioksidanata antocijanina. Stručnjaci tvrde da dud zaslužuje da se uvrsti u super hranu jer sprečava starenje organizma i pomaže kod mnogih bolesti. U lečenju se koriste plodovi, listovi i kora. Crni dud. Lekovita svojstva crnog duda zaista su brojna. Crni dud se u narodnoj medicini koristi protiv upale mokraćnih kanala, bolesti usne šupljine i grla, epilepsije, depresije, nesanice, vrtoglavice, kod ugriza buba i zmija. Sveži nedozreli dudovi primenjuju se protiv proliva, a zreli kao blag laksativ. Njihov sok dobar je i za lakše iskašljavanje, znojenje i mokrenje, te za ispiranje kod upale grla i usta. List crnog duda poznat je kao narodni lek za snižavanje i regulisanje šećera u krvi, pa se često primenjuje u čajnim mešavinama za dijabetes. Beli dud. Beli dud ima veliku primenu u kozmetici. Nalazi se u sastavu mnogih kozmetičkih preparata za izbeljivanje kože, uklanjanje mrlje i pega jer sadrži inhibitore koji smanjuju sintezu melanina. Takođe se upotrebljava u sastavu preparata protiv starenja kože, za tretman kože oko očiju, za toniranje i čišćenje lica. U lečenju se koristi slično kao i crni dud. Zabeleženo je i da deluje kod artritisa, očnih bolesti, slabosti organizma i za opuštanje nervnog sistema. Po Hartwellu, autoru knjige Biljke protiv raka, sok belog duda može pomoći kod tumora grla. Ako ste u prilici, jedite obe vrste duda jer ćete od njih izvući brojne blagodati. Čaj od lista crnog duda za dijabetes. Prelijte 50 grama lišća duda sa pola litre ključale vode i ostavite na 10 sati. Procedite i pijte tokom dana. Od duda se može u kulinarstvu napraviti sok, džem, sladoled, sos, a koristite ga i za pripremanje dezerta i kolača. I zapamtite, nemojte preterivati sa konzumiranjem plodova duda odjednom, jer mogu izazvati halucinaciju ili probavne tegobe. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.